नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकेबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। भिडियोटी भल लागिले भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण माने हम भिडियो केउ जिल्ला रु देखुछंती। आईआईटी धारवाड़ रे स्थायी नियुक्ति सुजोग चाकरी पई करि परिबे आवेदन। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ पक्षरु प्रशासनिक और वैश्विक विभाग रो विभिन्न स्थायी पदवी पई नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एही नियुक्ति रे स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं बीटेक बा बीई पास प्रार्थी माने निज योग्यता अनुसार आवेदन करिपारिबे। आवेदन प्रक्रिया आईआईटी धारवाड़ रो ऑफिशियल वेबसाइट www.iitds.ac.in रे ऑनलाइन माध्यम रे चलीछि। परवर्ती खबर जदि एमिति हुए तेबे फेरी आसिबो मौसुमी होई पारे प्रबल वर्षा। चलित वर्ष भारत रे मौसुमी वायुर प्रारंभिक गति स्वाभाविक रहिथिले मध्य परवर्ती समय रे एहा दुर्बल होई पड़िछि। पूर्व भारत को छाड़ी देले देशर प्राय 70 रु 80% अंचल विशेष करी मध्य पश्चिम और उत्तर भारत रे वर्षार अभाव देखा दैछि। एहा फल रे चाष कार्य बाधाप्राप्त हेबा सह जलाशय गुड़िकर जलस्तर ह्रास पाउथिबारु चाषी और प्रशासन रे चिंता बढ़िबार लागिछि। मौसुमीर एही मांदा अवस्था मध्य रे एबे एक आशार किरण देखा दैछि। प्रशांत महासागर रे सृष्टि हेउछि अनुकूल परिवेश। पाणीपाग वैज्ञानिक अनुसार पश्चिम प्रशांत महासागर में वर्तमान 3टी वायुमंडलीय चक्र बा क्रांतीय लघुचाप क्षेत्र सक्रिय हेबार लागिछि। एथि मध्यरु जदि कोनोसी गोटिए प्रणाली पश्चिम दिग को गति करी बंगोपसागर में प्रवेश करे तेबे ताहा मौसुमी वायु को पुणी थरे शक्तिशाली करिदेबो। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट सहित केतेक अंतर्जातीय पाणीपाग मॉडल सूचना दैछन्ति जे आसंता जुलाई 18 रु 25 तारिख मध्य देश में मौसुमी वायु पुणी सक्रिय हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर निर्वाचन कमिशन बड़ निष्पत्ति नुआ भोटरंक फॉर्म 6 रे हेला अदल बदल एबे देबाकू हेबो ए सब सूचना। भारतीय निर्वाचन कमिशन देशव्यापी चलिथिबा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन प्रक्रिया मध्यरे एक बड़ परिवर्तन घोषणा करिसेंति। निर्वाचन कमिशन नुआ भोटर मानक उद्दिष्ट फॉर्म 6 रे एक गुरुत्वपूर्ण बदल करिसेंति। एही फॉर्म रे एक नुआ सेक्शन जोड़ा जायछि जेउथरे आवेदनकारीक पितामातांक निर्वाचन संबंधी सूचना मगा जायछि। सूचना योग्य जे फॉर्म 6 सेही मानक उद्दिष्ट जेउ माने नुआ करी 18 वर्ष बयस पदार्पण करिसेंति किंबा भारतीय नागरिकत्व ग्रहण करिबा पर प्रथम थर पई भोटर तालिका रे नाम पंजीकरण करबाकू चाहुचंती। एहा सह जेउमानक नाम पूर्वरु कोनोसी कारणरु भोटर तालिका रु कटि जाइथिला सेमाने मध्ये एही फॉर्म जरिया रे पुनः आवेदन करंती। परवर्ती खबर उपर मुहा पियाज दर क्विंटाल पिछा बढ़िला 1500 टंका। पुणी खाउटिंग ऊपर महंगा माड़ पड़ी विशेषकर पियाज दर रे अचानक वृद्धि जगु बाजार रे ग्राहकों चिंता बढ़ी। नासिक रे पियाज दर वृद्धि पाइथिबारु प्रभाव ओडिशा बाजार रे मध्ये देखिबाकू मिलिछि। ओडिशा व्यवसायी महासंघर संपादक सुधाकर पंडांक कहवा अनुसार पूर्व पियाज पाइकारी दर क्विंटाल पिछा 1500 रु 1600 टंका थिबा बेले वर्तमान एहा 3000 टंका रे पहुंचिछि अर्थात क्विंटाल पिछा प्राय 1500 टंका वृद्धि होइछि। केवल पियाज नुहे चीनी रे दर रे मध्ये वृद्धि घटिछि। पूर्व चीनी रे पाइकारी दर क्विंटाल पिछा 4000 टंका थिबा बेले वर्तमान एहा 4500 टंका रे पहुंचिछि। आगामी दिन रे एहा आउरी 200 टंका बढ़िबार संभावना थिबा को जायछि। सेहिपरि चाउल दर रे मध्ये क्विंटाल पिछा प्राय 200 टंका वृद्धि होइछि। तेबे डाली सुजी खाइबा तेल और अन्य अत्यावश्यक सामग्री रे दर वर्तमान स्थिर रहिछि। परवर्ती खबर बंद हैला गोटे स्लुइस गेट 2 स्लुइस गेट देई हीराकुद जलभंडार रु बन्या जल निष्कासन जारी। हीराकुद जलभंडार रु गतकाली दिन 12टा सुधा 3टी स्लुइस गेट देई महानदी को बन्या जल निष्कासन चलिथिबा बेले स्थिति को देखि 12:18 मिनिट समय रे बाम पार्श्वर डाइक रो गोटे स्लुइस गेट को बंद करा जायछि। फल रे एबे मोट 2टी स्लुइस गेट देई बन्या जल निष्कासन जारी रहिछि। परवर्ती खबर बाहागर भोजी पड़िला महंगा खाद्य खाई 50 रु ऊर्ध्व असुस्थ डाक्तरखाना रे भर्ती। बाहागर भोजी खाई 50 रु अधिक लोक असुस्थ होई पड़िछन्ती। एभली एक अभावनीय घटना बालेश्वर जिला सौर ब्लॉक अंतर्गत गोपीनाथपुर पंचायत रे देखिबाकू मिलिछि। फूड पॉइजनिंग बा विषाक्त खाद्य खाइबा कारणरु एभली परिस्थिति उपजिथिबा संदेह करा जाउछि। समस्त असुस्थों को उद्धार करा जाई स्थानीय डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबिक गत शुक्रवार राति रे गोपीनाथपुर ग्रामर कानुचरण ओझांक घरे एक विवाह भोजीर आयोजन करा जाइतिला। एही भोजी रे शताधिक लोक खाद्य खाइथिले। तेबे खाद्य खाइबार किछि समय परे अर्थात शनिवार सकाळे अधिक पुरुष और महिला हठात असुस्थ होई पड़िथिले। झाड़ा और बांती हेबारु सेमानंकु तुरंत अनंतपुर डाक्तरखाना एवं परे अवस्था गुरुतर हेबारु बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिला। सेहिपरि रविवार सकाळु पुणी 20 रु अधिक लोक असुस्थ होई अनंतपुर डाक्तरखाना रे भर्ती होइछन्ति। परवर्ती खबर भुवनेश्वर इस्कन सामने रे गर्जिले जगन्नाथ प्रेमी। विदेश रे इस्कन रो अदिने रथयात्रा को आदौ बर्दाश्त करा जिवनी। इस्कन रे एभली मनमानी को विरोध रे चारिआडे विद्रोह रो निया तेजिछि। जगन्नाथ प्रेमी माने रविवार भुवनेश्वर इस्कन मंदिर सम्मुख रे शांतिपूर्ण धारणा दैछन्ति। सेमाने दाबी उठाइछन्ति विदेश रे अदिने रथयात्रा और स्नान यात्रा तुरंत बंद करा जाऊ। आ चेताइछन्ति एथर शांतिपूर्ण भाबे विरोध करलु। आगो श्री जगन्नाथ संस्कृति प्रति अपमान को आदौ सह्य करा जिवनी। आगो जोरदार आंदोलन करा जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଭାରତୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ ଅଭିଯୋଗ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗିରଫ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହାସଲ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୁଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଫରାଓନାଜ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋହମ୍ମଦ ଫରଦିନ। ଉଭୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କବଲ୍ଲାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗେପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫରାଓନାଜ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବାଗେପଲ୍ଲୀରେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରେ ଆଇନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ହାସଲ କରିବାରେ କାହାର ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 40 ଦିନରେ 70 ଥର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 ଥର ଦାନ ଅର୍ଥ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ଗଣତି ସମୟରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଲୁଚାଇ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଚୋରି କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଣ୍ଡଲ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥିଲା। ପଚରା ଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମିଶି ମୋଟ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ନିୟମିତ ଭାବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ତଲାସି କରାଯାଉନଥିଲା। ସିସିଟିଭି ନଜର ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଟଙ୍କାକୁ ପୋଷାକ, ଜୋତା ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଲୁଚାଇ ବାହାରକୁ ନେଉଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଅଧିକ ଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକାଂଶ ଚୋରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସିଫ୍ଟରେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଡ୍ୟୁଟି ରେକର୍ଡ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ମେଳ କରାଯାଉଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦାରଖରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ା କରିବା, ନିୟମିତ ତଲାସି ଓ ସିସିଟିଭି ନଜରଦାରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦାନ ଅର୍ଥ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆନ୍ଧ୍ରରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଲର୍ଟ। କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ତଥ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଣେ ପଜିଟିଭ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କୋଭିଡରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 4 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି ଜଣାପଡୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 126 ଜଣ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଜଣେ। 2020ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 36,997 ଜଣ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 36,475 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 513 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ଏବଂ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନନ୍ କୋଭିଡ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରୋଗୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବୋଲି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲିଖିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥରିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ, ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲର ତୀବ୍ରତା 4.5 ରେକର୍ଡ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ରବିବାର ସକାଳ 5:05ରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବା ପ୍ରାଣହାନିର ଖବର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍, ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ରୁଟ୍। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆମେ ସୁରତ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରୁଟ୍ରେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବା ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।